भाई देखुछन्ते बाहर एमडी देखा जाउछ पूरा। हाय ब्रो, गुरतुना ना सरे ब्रो। भाई आमे सही चर्च को जाउछो। समस्त को मोर नमस्कार। जमी मु कही आपण मानू मोर नेक्स्ट ब्लॉगिंग रे मु आउ गोटे चर्च छी आ सेही चर्च होचे एटा। भाई ए चर्च रे आके बसला पर बहुत भल लागला। आपण मानू को गोटे विषय कहि देबे कि ए आको पास रे ना दुई तीनटा चर्च एमिति मिसी के अछि, बट सेमानक भीतर कोनोसी माने शत्रुता नाही। जहा बाटर सी करूछन्ते माने आराम से करूछन्ते। आउ गोटे बड़ कथा होची अंगल रो सबुठारू माने अधिका वर्ष होइथिबा चर्च एटा, माने बहुत पुराना चर्च एटा। देखुछन्ते आपण माने केमिति बसिबार मॉडलिंग रो पूरा केमिति अछि, अलगा अछि पूरा। ए बड अछि भाई एमिति अछि हमर बेदी सिस्टम जो अछि माने जोठी करंती सेटा हमर एमिति अछि। देखिबाबू पंखा जाव सब एमिति लागिछि। एठी हमर एठी जो अछि आपण माने देखुछन्ते माने गीत गाइबा समय रो जो बैंड बजा ए सब काम करते ना एठी हुए। लोक बहुत गहली हंती तो सेही जो बाहर साइड रे आपण मान देखुछन्ते सेपट मध्य बसंती लोक, काहे ना एठी जेतिकी सब जगह अछि ए जगह रे भाई जगह सफिशिएंट नाही। माने बहुत लोग आछन्ते आपण माने देखुथिले। एक्चुअली म आपण मानन से साइड जाई कि देखेनी प्रकृत रे कहबा बोले से साइड रे मध्य लोक माने बहुत बसथिले। तो एमदी देखा जाउछ भाई आउ अंगल रो सबुठारू पुराना चर्च एटा, माने पुराना चर्च अंगल रो सबुठारू 150 वर्ष पूर्वरु ए चर्च को निर्माण करा जायछि। एटा देखि आपण मान जानि जाउथिले जे कि एटा केमिति पुराना चर्च न होइतो। एठी हुनो से ऊपर जो आपण माने सेठी देखुछन्ते सेटा मध्य लोक माने जाई कि बसंती सेठी मध्य बसिकी वाक्य शुणी पारे से ऊपर को आपण मान से जाई कि आपण मान को देखै देबे। एठी हमें जहां भी देखो ना बहुत भल लाग देखिबा पाए, बहुत भल अछि। से साइड रे मध्य सेवा आराधना करा जाए। लोक माने बसंती एक्चुअली चर्च सरी जाईछि, बसंती एबे प्रार्थना मध्य करिवे। बहुत भल लागला मते ए चर्च। ऊपर को जाई आपण मान को देखै देबे सेठी केमति अछि। हाय ब्रो, गुरतुना ना सरे ब्रो बाय। भाई जीवा भाई एमडी अछि पूरा। तो माने एमडी अछि सेकंड फ्लोर भी बोल तो कहि हबने। प्रकृत रे कहबा गेले एटा सेकंड फ्लोर मधन नुह। एटा प्रकृत रे कहबा गेले एमडी अछि देखिबा पाए। माने आपण माने एठी बसिकी एठी आपण माने बसिबे और सेठी मध्ये बसिबे एवं जोठी दिली सेटा आगे तळ एरिया, किंतु एटा होछि ऊपर एरिया। एठी मध्ये आपण माने बसिकी वाक्य सुनि पारे। चंती की हाथ अछि माने हाथ मोर पूरा एई पाख को पळे जाउची। जीवा समय रे सडनली जदि स्पीड पळेबो ताले मुंडो रे बाजिबो एटा। तो देखि आसीबो बोले देखि आसीबो। एही चर्च बहुत पुराना चर्च आ भल लागे मते एही चर्च। मुझे आसथिली प्रथम करे तो एही चर्च को आसथिली। भाई आपण माने देखुछन ना व्यूटा केमति अछि। से लाइट ता देखंतु, प्रथम इस लाइट टा को देखंतु भाई पूरा झलिबो भल लागो। नाइट रे तो भाई मु आसी परिबिनी बिकॉज़ मु काम रे रुहे सेठी भाई मु आसी परिबि नाही। एठु ना सेटा मध्ये गोटे चर्च ता परे आ गोटे चर्च अछि। आपण माने देखि पारछो तो व्हाइट रे तो लिखा हिथि
that's also church ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହଉଛି ମାନେ ମିଳିମିଶିକି ଚର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ବିଷୟ ସବୁଠାରୁ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହି ସେବା ଆରାଧନା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଭାଇ ସେଇଟା ବି ଡିସିସନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏମିତି ଆସିଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ମତେ ଏହି ଉପରେ ଭାଇ କ୍ରସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଭାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ବଟ୍ କହିଲେ କି ଭାଇ ନାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ଯୋଉମାନେ କି କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଅଲଗା କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଏମିତି ଅଛି ଭାଇ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନାହିଁ କି ମତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସାହସ ଦେବ ଭାଇ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା କି ସବସ୍କ୍ରିପସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ଭାଇ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ actually ଚାନ୍ଦା ପକାନ୍ତି ଆଉ ଏହା ମାତ୍ର ସଣ୍ଡେ ଦିନ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓପେନ ଥାଏ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ମାତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଭାଇ ରୁମକୁ ପଳେଇବି